1.5 म्हयन्यांनी सगळ्या लोकांक कळटले आनी गोंयच्या लोकांकूय कळटले. रेजिनाल्डाक खंयी इशू जाले जाल्यार तो रोखडो धांवता. म्हणजे तो मिडियाक कशी मॅनेज करपा तें खबर आशिल्लें ताका. आनी मिडिया कुडतोरे मतदारसंघात सुद्दां कोवीड टायमार ताणें मिडिया मॅनेज करून आपल्याला न्यूज छापून हाडले. कुडतोरे मतदारसंघाचा एक इशू हँडल करपाक सक्सेसफूल जाता, पूण तो पेडणे पावतालो. कुडतोरेकाराचे जे दुखणे आशिल्ले त्रास आशिल्ले ते हँडल करता, पूण तो काणकोण पावतालो. कुडतोरकारांचे जे प्रश्न आसात त्या प्रश्नाक आवाज जायनाशिल्लो, पूण तो म्हापसा पावतालो लोकांक पावपाक. म्हणजे हो सगळो देखाव. आनी त्या खातीर आमी सगळे हांगा तेच खातीर येयल्यात की काँग्रेस पक्षाक आयज तो सांगता आपणे खंय काँग्रेस पक्षाक काबार केलो. कांय करून काँग्रेस पक्षाक काबार करपाक रेजिनाल्डा सारखे 10 जाण सुद्दां येयले जाल्यार काँग्रेस पक्ष काबार जावचो ना. आनी कुडतोरे मतदारसंघाक परत रेजिनाल्डाक सांगता जे कितें पयशे तुवें मेळ्ळ्यात ते पयशे तुका पुरी जावपाना कुडतोरेच्या लोकांक तूं विकतो घेवपाक. तुजे कडेन कापासतात ना कुडतोरेच्या लोकांक पयशे दिवन वोट विकतो घेवपाक. कुडतोरेचो लोक हो स्वाभिमानी लोक आसा कळटले. परिस्थिती कितें जातली ती तुका इलेक्शन अनाउन्स जातकर कळटलें. तूं पयशे वाडटा वाडता. आमच्या हांगा मिटींग आसतना चालू येता तूं कर मिटींग. डेमोक्रेसी हो सगळ्यांक अधिकार दिल्लो आसा, पूण तुवें असो करून घात करपाचो न्ही. तुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी आपले फोर्स करून आपले कॅन्डिडेचर अनाउन्स करून घेतली चलताली. आमकां सांगपाचें आपूण बाबा TMC आपल्या आपूण विकता आपल्याकूच, तेन्ना तुमी आनी आपल्याला तिकेट हें करनाका. कोणा कडेन असो घात करप न्ही. तिकेट घेवन अनाउन्स करून रावप, लोकां बरोबर भोंवप. आतां खंयच्याच लोकांक तोंडां वयतलो तो जवळ जवळ 50% हाऊस टू हाऊस कमेंट्स करून सांगले आपूण काँग्रेस म्हणून. आतां त्या लोकांक कितें सांगतलो आपल्याक आतां BJP TMCन विकतो घेतला आनी आपूण BJPक मदत करपाक TMC करून गोंयांत काँग्रेसची वोट फोडटलो हें सांगपाक तो भोंवतलो लोकां भितर. सो लोकांनी जेन्ना तो दारां येता तेन्ना ताका प्रश्न विचारपाक जाय. पयलो म्हणजे तूं कोणाक विचारून राजिनामो दिलो की आमी तुका 5 वर्सांक निवडून दिल्लो. दुसरें तूं कोणाक विचारून TMCक गेलो. म्हाका दिसता एक सुद्दां कुडतोरेच्या कार्यकर्त्याक ताणें विचारना, कोणाकूच खबर ना. आनी आपल्याक जाय ती डिसिजन घेतलेली आसा. आतां तुमी सगळे लोक कुडतोरेचे फ्री आसात. तुमकां जाय ती डिसिजन तुमी घेवपाची. तेणें जाय ती डिसिजन तेणें घेतलेली आसा. तेणें आपल्यालें कितें आसतें रिटायरमेंट पॅकेज तेणें घेतलेलें आसा. तो सुशेगाद हॅप्पी आसतलो. पूण कुडतोरेच्या लोकांक परत जसो काँग्रेस हांगा खंबीर केल्लो आसा तसोच काँग्रेसचो आमचो एक बरो उमेदवार जो तुमकां केन्नाच फटोवपाना, तुमचे कडेन केन्नाच नाटकां करपाना, सिन्सियरली तुमचे बरोबर रावतलो असो एक उमेदवार काडया आनी ताका आमी आमदार करूया. चडांत चड देव बरें करूं. Person is this? We were tolerating. We were, because Congress party is a large-hearted party. Congress party wants to take everybody and we wanted to give him that respect because he is a sitting MLA. But we knew ground reality was changing. हमको बहुत लोग आकर बोल रहे थे कि सर आप इस बार उनको टिकट दिए तो वो हार जाएगा, वो इधर पॉपुलरिटी नहीं है, ही इज नॉट डन वर्क, डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं किया है एंड पॉपुलरिटी नहीं है. आप इसको चेंज करने के लिए आप कोशिश करना और सोचना चाहिए. हम भी सोच रहे थे क्या करना. सो यू सॉ व्हाट ऑल इज डन. क्या क्या किया है अभी. एक बार आपसे बात करता है, चार्टर्ड फ्लाइट के साथ उधर वेलंकनी जाता है, फिर बीजेपी को मिलता है, फिर TMC के से मिलता है, फिर हमारे पास आता है. सबके पास क्या बोलता है, मुझे पैसा चाहिए पैसा. हमको हमारे पास भी आया, हमको भी वही बोला सर हमको पैसे चाहिए. कांग्रेस MLA होकर, कांग्रेस लीडर होकर हमारे पास आके हमको भी वही बोला, गिरीश को भी वही बोला कि हमको पैसे चाहिए. अगर आप पैसे नहीं दिए तो मैं जा रहा हूं. मुझे दूसरे लोग पार्टीज बहुत कुछ देने के लिए तैयार है. ब्लैकमेल, he was doing blackmail politics. Money is benefited so much from the party. No ethics. Want to leave the Congress, you can leave. Nobody can stop anybody. It is your right. You want to go anywhere else, you can go. But why take every position, every benefit, and then you want to backstab the party? इतना बड़ा धोखा क्यों करने चाहिए था. Today he has made this into a business. He still owes many people many monies to give back now. So he has sold himself, and he sold himself in a very
unethical. He's cheated the Congress party today. He's a cheat. He's a 420. Section 420 डालना है उसको ऊपर भी. IPC section 420. उसको मिला है TMC का नोट, लेकिन उसको नहीं मिलेगा कुर्तोलिम का वोट. नोट तो मिला है तो वोट नहीं मिलेगा. Why did you go 10 days back in the middle of the night to meet BJP leaders? To 12:30 in the night, you go meet Fadnavis and Chief Minister. If your intention is to defeat BJP, why will you go at 12:30 in the night to meet them? So these are all lies. वो सिर्फ झूठ बोल रहा है. He does not have any ethics, no morals, no principles. तो ऐसे लोगों को गोवा के वोटर सबक सिखाना है. मुझे यकीन है वो सबक सिखाएंगे. इस इलेक्शन में वो ना सिर्फ हारेगा, लेकिन इधर उसको डिपॉजिट भी नहीं मिलना चाहिए. ऐसे उसको हराना है. और हम कांग्रेस लोग, we will stand united. We will select a good candidate, take everybody's view, everybody's opinion. एक अच्छा उम्मीदवार इधर खड़ा करेंगे. उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको जीतना है. हमारे वर्कर्स को उनको खड़ा कर उनको जिताना है. विन म्युनिसिपैलिटी, विन जिला पंचायत, मेक ऑल एफर्ट्स. रिजल्ट इज डिफरेंट. रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन पीपल. अगर लोग चाहते हैं तो जिताते हैं. Support another congressman to get elected in the Jilla Panchayat. What is he there as MLA for? And the one other lady who won, Michelle Rebello, she also spoke that no contribution from MLA. He wanted to see that I was defeated. But in spite of that, she won. तो ये दिखाते हैं कि उनका क्या है, ताकत क्या है, उनका कॉन्ट्रीब्युशन क्या है पार्टी को. आता दुसरी पार्टी हिंगा येवपाच्यो आसात. कितें कोण एकलो म्हणटा 5,000 मेळटल्यात एक जाणटेल्यांक आनी बायलांक. त्यो बायलां वचून आपली तें कितें दिवलें तें भरून हाडली. दुसरो म्हणटा लायट आनी उदक फुग्याचें मेळटलें. पळयात, गोंयची असली आनी स्टेट आनीक ना. ही तरी बेंगॉल गेले जायत. लोक न्हिदलेले आसात मार्गांचेर. मोडपाची गरज ना. सो थिंगा पयशे आसात म्हूण ती असल्यो वस्तू दितात. पूण सबंद देशांत एक प्रांत, एक स्टेट जी उंच आसा, सगळे वद्दान पळोवपाक गेल्यार ती फकत गोंयां. आनी गोंयां काँग्रेस सरकारान इतलो वर्सां आसून हें करून दाखयल्लें आसा. इतिहासान फकत 2 वस्तू आसात ज्यो केल्ल्यो. एक आमचें लिबरेशन नेरून आनी दुसरें बांगलादेश तो इंदिरा गांधीन केल्लो आसा. सबंद देशांत ह्यो वस्तू विसरूंक जायना. गोंयां काँग्रेसाक सोडून गेला घात करून. ते म्हणटात ताणें ट्रॅक्टर हाडले, ही मेशिनरी आसा.